whoosh, whoosh. Yes. 888. Bukan ini ABC. Nah, di situ. Stasiun Karaman. Demi kenyamanan bersama, kami dibawa untuk memelihara fasilitas serta menjaga keamanan. Akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersedia layanan kereta bakti kereta nomor 5. Untuk info lebih lanjut, silakan lihat kartu menu yang tersedia di saku kursi Anda. Fasilitas toilet tersedia di sambungan kereta. Perhatikan lambang toilet yang tertera di samping penunjuk kecepatan. Terdapat stop connected completion. Bahasanya stop smoking are subject to sanction in accordance palingan yang with sama Abah di situ ya. regulation. An ID card service is available on card number 5. For further information, please refer to the card menu available in the side pocket. Toilet facilities are available in the gateway connection. Please look for the toilet sign next to the running text. Salam, whoosh, whoosh, whoosh. Yes.